अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाज़िर और नाज़िर होने के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी और उन दलाइल को हम देख रहे थे जिनसे ये इस्तदलाल किया जा रहा है कि आप हर जगह पर मौजूद हैं और हर चीज़ को देख रहे हैं। उनमें से एक दलील पिछले प्रोग्राम के अंदर आपने समाअत फरमाई शाहिद और शहीद के हवाले से। हम इसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं और उनकी दूसरी दलील को देखते हैं। कुरान मजीद के अंदर दो आयात आती हैं जिनसे वो ये इस्तदलाल कर रहे हैं, जो उनकी दूसरी दलील है। वो आयात करीमात में आपके सामने पढ़ता हूँ और उनका इस्तदलाल आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर सूरत आल इमरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फ़रीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफ़िरीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अहले किताब के ग्रोह की पैरवी करोगे तो वो तुमको तुम्हारे ईमान के बाद कुफ़र की हालत में वापस पलटा देंगे। व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, और तुम कैसे कुफ़र करते हो इस हालांकि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की आयत जो है वो पढ़ी जा रही हैं। वफ़ीकुम रसूल, और तुम्हारे अंदर अल्लाह का पैगम्बर मौजूद है, अल्लाह का रसूल मौजूद है। इसी तरह सूरत अल हुजरात के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिकुम बिनबइन फ़तबय्यनू। ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक ख़बर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लो। अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन, कहीं ऐसा ना हो कि जहालत की वजह से तुम किसी कौम के ऊपर हमलावर हो जाओ। फ़तुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन, और जो तुमने किया फिर उसके ऊपर तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलल्लाह, और जान लो कि तुम्हारे अंदर अल्लाह का पैगम्बर है। लौ युतीयुकुम फ़ी कसीर मिनल अम्र, अगर वो ज़्यादा मामलात के अंदर तुम्हारी पैरवी करे, लाअनित्तुम, तो तुम मुशक्क़त में पड़ जाओगे। इन दो आयात करीमात के अंदर ये अल्फाज आए हैं। पहली आयत के अंदर वफ़ीकुम रसूलुहु, और दूसरी आयत के अंदर है वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलल्लाह। कहते हैं देखिए जी, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल हैं। तो अब ये आयात जो है वो क़यामत तक हैं, तो इसका मतलब ये है कि क़यामत तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो उम्मत मुहम्मदिया के अंदर रहेंगे, लिहाजा आप हाज़िर नाज़िर हुए। इन आयात का सीधा सा मतलब तो यही है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, सहाबा से ये ख़िताब किया जा रहा है, और तुम ऐसी बातें और ऐसे काम जो है वो क्यों करते हो। तुम्हारे अंदर नबी मौजूद है, तुम क्यों अहले किताब की जो है वो पैरवी करते हो, नबी की तुम पैरवी करो। तुम क्यों झूठी बातें जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचाते हो, तहकीक करने के बाद जो है वो उन तक बात पहुँचाओ। याद रखो, अगर वो तुम्हारी बात मानता रहा तो फिर तुम ही मुशक्क़त में पड़ोगे। लिहाजा नबी के साथ जब तुमने बात करनी है तो तहकीक करने के बाद करो। यानी ये सादा सा मतलब जो है इसका सीधा सा यही था, लेकिन उन्होंने ये कहा जी ये तो जी आप हमेशा के लिए जो है वो उम्मत मुहम्मदिया के अंदर आ गए हैं। चले जी हम इसको देखते हैं। अगर ये मफ़हूम है इन आयात का, तो सवाल पैदा होता है फिर कुरान मजीद के अंदर तज़ाद क्यों है। क्योंकि ये मफ़हूम मानने के अंदर नतीजे में तज़ाद जो है वो लाज़म आता है। जैसा कि पिछले प्रोग्राम के अंदर भी आपने जो है वो कई आयात जो है वो समाअत फरमाई, और उससे पहले प्रोग्रामों के अंदर भी मैं फिर इशारा कर देता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीवियों के कहने के अंदर आकर जो अपने ऊपर जो है वो शहद हराम किया था। मस्जिद ज़िरार का वाक़या है, सूरत अल मुनाफ़िकून का वाक़या है। तो अब ये वाक़यात और इस तरह के कई वाक़यात हैं जिनसे वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि आप ना तो हर जगह पर मौजूद हैं और ना ही हर चीज़ को देख रहे हैं। तो अगर वो मफ़हूम ले लिया जाए जो हमारे अहबाब कह रहे हैं, तो कुरान मजीद के ये वाक़यात और ये आयात आपस में टकराती हैं, तज़ाद लाज़म आता है। और कुरान मजीद के अंदर तो तज़ाद हरगिज़ नहीं हो सकता। लामहला उसका वही मफ़हूम है जो आपके सामने रखा गया, और मुफस्सिरीन ने वही बयान किया है कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर मौजूद सहाबा को ख़िताब किया जा रहा है, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद थे वहाँ पर। मज़ीद मैं एक आयत जो है वो आपके सामने रखता हूँ। कुछ वाक़यात की तरफ तो इशारा कर दिया, लेकिन एक ऐसी आयत जो पिछले प्रोग्रामों के अंदर बयान नहीं हुई, मैं वो आयत आपके सामने रख कर जो है फिर वो बात बताता हूँ, वाज़ेह करता हूँ, जिससे ये साबित होता है कि इन आयात का हरगिज़ वो मफ़हूम नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन गैरिह
व इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तकुद बाद ज़िक्रा मअल कौमि ज़ालिमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप जब देखें लोगों को कि वो अल्लाह की आयत के अंदर जो है मीन मेख निकाल रहे हैं, कोई ताना ज़नी कर रहे हैं, कोई गलत तफसीर कर रहे हैं, कोई गलत मतलब वहाँ से निकाल रहे हैं, तो आपने उनसे इराज़ करना है, हत्ता कि वो किसी और बात के अंदर जो है वो शुरू हो जाएं, कोई और बातें करना शुरू हो जाएं, फिर आप उनके साथ बैठ सकते हैं। लेकिन अगर शैतान जो है वो तुझको बुला दे तो याद आने के बाद आपने जालिम कौम के साथ नहीं बैठना। अगर भूलकर आप बैठ गए हैं वहाँ उनके साथ और वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, तो याद आ गया आपको कि अल्लाह ने रोका है, तो आप वहाँ से फ़ौरन जो है वो उठ जाएं, आप उनके साथ बैठ नहीं सकते। यानी कोई भी गंदी मजलिस, इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई मजलिस हो, कोई भी बुरी मजलिस हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर बैठने से अल्लाह ताला ने मना किया है, वहाँ पर आप बैठ नहीं सकते। अगर इन अहबाब का मतलब ले लिया जाए कि जी इन आयात से जो बात मालूम हो रही है कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे अंदर हैं, वफ़ीकुम रसूल हो, तो इसका मतलब है कि आप हाज़िर नाज़र हैं, तो मतलब ये हुआ, नतीजा ये निकला कि नाउज़ बिल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गंदी जगहों पर भी हाज़िर हैं, गंदी मजलिसों पर भी हाज़िर हैं, जहाँ पर इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है आप वहाँ पर भी हाज़िर हैं। आप हर चीज़ को जब देख रहे हैं, हर जगह पर मौजूद हैं, तो आप इन जगहों पर भी मौजूद हैं। और कुरान तो कह रहा है कि जब आप भूल कर बैठ जाएं ऐसी जगह पर तो आपने वहाँ से फिर उठ जाना जब आपको याद आ जाए। यानी आप ऐसी मजलिस के अंदर बैठ नहीं सकते, जबकि इनके अकीदे के मुताबिक आप तो ऐसी मजलिसों से जुदा ही नहीं होते, आप तो ऐसी मजलिसों के अंदर मौजूद होते हैं। मालूम हुआ कि इन आयात का हरगिज़ वो मतलब नहीं है जो हमारे अहबाब ले रहे हैं, वगरना कुरान मजीद की ये आयात आपस में टकरा रही हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद की मुखालफत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कुरान कह रहे हैं कि आपने गंदी मजलिस के अंदर नहीं बैठना, और हमारे अहबाब जो इस्तदलाल कर रहे हैं उसका नतीजा ये है कि नऊज़ बिल्लाह आप उस मजलिस के अंदर मौजूद हैं। ला महल्ला हमें कुरान मजीद की बात माननी पड़ेगी जो नस के अंदर, जो अल्फाज के अंदर मौजूद है। और ये तो हम तसव्वुर कर ही नहीं सकते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला एक काम का हुक्म दे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर अमल ना करें, ये कैसे हो सकता है। ला महल्ला ये इस्तदलाल गलत मानना पड़ेगा हमें। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर आम उम्मत को भी यही हुक्म दिया है कि ऐसी गंदी मजलिसों के अंदर तुमने भी नहीं बैठना। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ला तक़ूदू माहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन गैरिह इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम। तुमने उनके साथ नहीं बैठना हत्ता कि वो दूसरी बातों के अंदर जो है वो गौर व खौज़ करें, बातें शुरू कर दें दूसरी। अगर तुम बैठे, इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, बेशक तुम उस वक़्त उनके जैसे हो जाओगे। अगर कोई गंदी मजलिस के अंदर बैठता है तो अल्लाह का आर्डर तो ये है कि वहाँ से उठ जाना है, लेकिन फिर भी कोई बैठता है तो वो उन्हीं में शुमार होगा। अब ये उम्मत मोहम्मदिया को भी हुक्म है, फरमाया फ़ला तक़ूदू, लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा भी उनका ये नज़रिया है कि कई औलिया अल्लाह जो है वो भी हाज़िर नाज़र हैं, वो भी हर जगह पर मौजूद होते हैं और हर चीज़ को देख रहे होते हैं। वो अकीदा भी गलत साबित हो रहा है इस आयत से, क्योंकि अगर उनके बारे में ये अकीदा बना लिया जाए कि वो भी हर जगह पर मौजूद है, हर चीज़ को देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो गंदी मजलिसों के अंदर भी मौजूद हैं। और कुरान तो कह रहा है मुसलमानों को कि तुमने ऐसी मजलिस में बैठना नहीं है, वहाँ से उठ जाना है। तो ये तज़ाद लाज़म आ रहा है। ला महल्ला हमें कुरान मजीद की आयात को मानकर यही अकीदा अपनाना पड़ेगा, और जो अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है वो यही है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना तो हर जगह पर मौजूद हैं और ना ही हर चीज़ को देख रहे हैं। और इसी तरह उम्मत मोहम्मदिया के औलिया जो हैं वो भी ना तो हर जगह पर मौजूद हैं और ना ही हर चीज़ को देख रहे हैं। ये सिफ़त, ये खुसूसियत सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ ही है कि वही हर जगह पर मौजूद होता है और वही हर चीज़ को देख रहा होता है। यानी बाल्फाज़े दीगर अल्लाह तबारक व तआला ही हाज़िर होता है और अल्लाह तबारक व तआला ही नाज़िर होता है। अल्लाह ताला के अलावा ये सिफ़त किसी के अंदर नहीं पाई जाती। इस इस्तदलाल के ऊपर हम मज़ीद गौर करते हैं कि अगर इन आयात का यही माना है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत तक उम्मत मोहम्मदिया के अंदर रहेंगे, यानी ये आयात जो हैं सहाबा के साथ ख़ास नहीं हैं, बाद में भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उम्मत मोहम्मदिया के अंदर रहेंगे, मौजूद हैं, हाज़िर नाज़र हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर
لوگوں کے اوپر عذاب کیوں آتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر عذاب کیوں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیوں آ رہی ہے لوگوں کے اوپر؟ اور قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ تو ان کے اندر موجود ہو۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آنا چاہیے، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ تو یہ عذاب آ رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر بھی عذاب آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے میں مزید بات کو واضح کرتا ہوں کہ جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی ان کی روح قبض ہوتی ہے فرشتے جو ہیں ان کو مارنا شروع کر دیتے، ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور قبر کے اندر ان کو اتارا جاتا ہے، عذاب قبر جو ہے ان کا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ تو اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر موجود ہیں، دنیا کے اندر بھی موجود ہیں اور قبر کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے اگر آپ موجود ہیں تو عذاب نہیں ہوگا لوگوں کو، تو قبر کے اندر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا کے اندر تو طویل کی جا سکتی ہے، جی یہ عذاب جو ہے وہ ایسا نہیں آ رہا کہ ان کی جڑ اکھاڑ دی جائے وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی طویل کریں۔ تو حالانکہ وہ آگے جا کر میں بتاتا ہوں کہ امت محمدیہ کے عذاب کس طرح کے ہیں، تو لیکن مرنے کے بعد تو عذاب ہو رہا ہے نا جی، یہ تو سارے مسلمان مانتے ہیں، کافروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک تو ان کے اندر موجود ہے ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بھائی قبر کے اندر موجود ہیں ان کے عقیدے کے مطابق، تو پھر ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں دو باتوں میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے گا، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کو عذاب نہیں ہو رہا، یا یہ ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو حاضر ناظر کا عقیدہ یہ درست نہیں ہے۔ تو جو قرآن مجید اور احادیث سے ہمیں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نہ تو ہر جگہ پر موجود ہے اور نہ ہی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ موجود ہوتے ہر جگہ پر تو قرآن کی اس آیت کے مطابق کافروں کو عذاب نہیں ہونا چاہیے تھا قبر کے اندر۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبن النجوم اتى السماء ما توعدوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ستارے یہ آسمان کے لیے قائم رہنے کی گارنٹی ہیں، یہ اس کے لیے امن کا نشان ہے۔ جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا وہ آ جائے گا، اس کا وقت آ جائے گا پورا۔ وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا نشان ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، فرمایا جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو فتنے آزمائشیں وہ ان کے اوپر آئیں گی۔ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا نشان ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو میری امت کو مل جائے گی وہ باتیں، وہ چیزیں جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پھر امت کے اوپر آزمائشیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں تو آپ تو فرما رہے ہیں کہ میرا موجود ہونا یہ صحابہ کے لیے امن کی نشانی ہے، صحابہ کا موجود ہونا امت محمدیہ کے لیے امن کی نشانی ہے۔ تو آپ اگر موجود تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کے اوپر آزمائشیں کیوں آئیں؟ آپس میں ان کی جنگیں کیوں ہوئیں؟ صحابہ پریشان کیوں ہوئے؟ کیوں کئی صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے؟ کیوں صحابہ کے اندر بعض لوگ جو ہیں وہ باہر سے آ کر انہوں نے غلط عقائد جو ہے وہ اپنا لیے اور صحابہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا صحابہ کے ساتھ، وہ گمراہ نہیں ہوئے، لیکن دوسرے لوگ جو ہے وہ کئی گمراہ ہو گئے۔ خارجیوں کا فرقہ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا، روافض کا فرقہ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے تو صحابہ کے اوپر یہ آزمائشیں کیوں آئیں، فتنے کیوں آئیں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ جب تک میں رہوں گا صحابہ کے لیے میں امن کا نشان ہوں۔ تو آپ موجود ہیں تو پھر کیوں ان کے اوپر فتنے آ رہے ہیں؟ امت کے اوپر کیوں آزمائشیں آ رہی ہیں؟ امت کے اوپر جو آزمائشیں اور فتنے اور جو امت کا عذاب ہے، سنن نبی داود کے اندر صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امتی ھذہ امۃ مرحومۃ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، میری امت جو ہے یہ رحم کی گئی امت ہے، آخرت کے اندر ان کے اوپر عذاب نہیں ہے۔ عذابھا فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل، ان کا عذاب دنیا کے اندر ہے اور وہ ہیں فتنے، زلزلے اور قتل۔ امت محمدیہ کے اوپر اس طرح کے عذاب جو ہے وہ آئیں گے۔
نبی علیہ السلام کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر روز بروز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے۔ زلزلے جو ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پہلے سے زیادہ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور قتل جو ہیں وہ تو آپ نے بھی دیکھے ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور کافر بھی جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو کر مسلمان ممالک کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کے اندر ہی ایسے لوگ جو ہیں وہ کھڑے کر دیے گئے جو خودکش دھماکہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور کئی مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے چیزیں ہوئی ہیں، ہم سے پہلے بھی یہ چیزیں گزری ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی یہ چیزیں دیکھ لی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ بات بالکل 100% ہمیں اپنی آنکھوں سے سچی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے امت محمدیہ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں، اور اگر نبی علیہ السلام موجود ہیں، امت محمدیہ کے اندر موجود ہیں، وفیکم رسولہ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، قرآن مجید کی اس آیت کا یہی مفہوم ہے جو ہمارے احباب لے رہے ہیں، اور جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے، اس آیت کا یہی مفہوم ہے جو ہمارے احباب لے رہے ہیں، تو پھر یہ عذاب نہیں آنے چاہیے تھے امت محمدیہ کے اوپر، یہ فتنے نہیں آنے چاہیے تھے، مسلمانوں کے اندر قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ میں امن کا نشان ہوں، جب تک میں رہوں گا صحابہ کے لیے امن ہے، جب تک صحابہ رہیں گے امت کے لیے امن ہے۔ تو اگر آپ موجود ہیں تو نہ تو صحابہ کے اوپر کوئی آزمائش آنی چاہیے تھی، فتنے آنے چاہیے تھے، نہ ان کے اندر قتل و غارت ہونی چاہیے تھی، نہ امت محمدیہ کے اندر۔ تو ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے، ان آیات کا وہ مفہوم ہی نہیں ہے جو ہمارے احباب لے رہے ہیں۔ صحیح مفہوم وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا شروع میں، اور مفسرین بھی وہی بتا رہے ہیں کہ یہ ان صحابہ کے ساتھ خطاب ہے جنہوں نے یہ کام کیا، جس کے نتیجے میں یہ قرآن مجید کی آیات اتری کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، پہلے تحقیق کرو، تم کیوں اہل کتاب کی پیروی کر رہے ہو، تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، تم ان کی پیروی کرو۔ یہی ان آیات کا مفہوم ہے، اور اس سے یہ مفہوم ہرگز نہیں نکلتا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ قیامت تک امت محمدیہ کے اندر رہیں گے، کیونکہ اگر یہ مفہوم مان لیا جائے تو پھر قرآن مجید کے اندر تضاد لازم آتا ہے، اور وہ تضاد میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ لا محالہ اس تضاد سے بچنے کے لیے یہی عقیدہ اپنانا پڑے گا جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر موجود ہونا اور ہر چیز کو دیکھنا، یعنی حاضر اور ناظر، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے اندر ایسی کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔